السلام علیکم ناظرین، دہر واسیوں کے اپنے چینل نوائے دہر کے ساتھ میں ہوں احمد اکبر برلاس۔ جی تو ناظرین، آج آپ کے ساتھ ہم ایک ایسے برننگ ایشو کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ پہلے آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کیجئے۔ جی تو ناظرین، یہ میڈیکل کالج ہے، ڈو میڈیکل کالج، اس کا اوجھا کیمپس ہے کراچی میں، جس کے کیفیٹیریا کے باہر یہ نوجوان آپ دیکھ سکتے ہیں، طلباء و طالبات بڑے ہی تم تراک اور جاں فشانی سے عشیش یعنی کہ چرس کے پیپرز ریزلاز جو ہے وہ بنا رہے ہیں پینے کے لیے، اور پھر ٹرن بائی ٹرن یہ تینوں ہی، یہ دو طالبات ہیں اور ایک طالب علم ہے، یہ آپس میں ٹرن بائی ٹرن وہ عشیش کے سگریٹ جو ہیں وہ پی رہے ہیں، یعنی کہ چرس کے سگریٹ پی رہے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ متعلقہ جو انتظامیہ ہے میڈیکل کالج کی، ڈو میڈیکل کالج اوجھا کیمپ کی، یہ کہاں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں، جن کو طالب علموں اور طلبات کے بارے میں کوئی بھی خیال نہیں ہے، نہ ان کی مانیٹرنگ ہے کسی حساب سے۔ ہونا تو یوں چاہیے کہ سی سی ٹی وی کیمراز نصب کرنے چاہیے اور تمام طلباء و طالبات کی نقل و حمل پر جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے۔ کہاں گئی یہ اینٹی نارکوٹکس فورس ہماری، کہاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں دوسری، وہ کہاں خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی ہیں کہ جو اتنی آسانی سے میڈیکل سٹوڈنٹس کو یہ چیز دستیاب ہے۔ اور جو ڈاکٹرز، آپ یہ سوچیے کہ ہمارے لیے کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ جو مستقبل کے طبیب ہیں اور ڈاکٹرز ہیں وہ اس نشے کی لت میں مبتلا ہیں۔ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں، کیونکہ میں نے وہ NLE کا ایک ایگزام ہوتا ہے، نیشنل لائسنسنگ ایگزام، وہ نہیں دیا، مگر پھر بھی ڈگری میرے پاس موجود ہے۔ میں نے فورن سے کی ہے، سری لنکا سے کی ہے، وہاں پر ایسی کوئی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتی، اور یہ کتنا ہارمفل ہے اور کتنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور جو مسیحا طبیب وہ تیاری سے پہلے ہی ایک نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے گا، تو لازماً سی بات ہے کہ وہ ٹریننگ مکمل ہو جانے کے بعد، لائسنس مل جانے کے بعد جب پریکٹس کرے گا تو یقیناً وہ نشہ تو جاری رکھے گا، کیونکہ نشہ تو انسان کی رگ رگ میں سما جاتا ہے۔ نیکوٹین جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے، اور یہ کاربن وغیرہ، آپ کو پتہ ہے یہ ہیبچول نارکوٹکس اپنا ہیبچول بنا دیتی ہیں، انسان کو ایڈکٹ بنا دیتی ہیں۔ جب یہ نارکوٹک ایڈکٹ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے مطلب نشے کی حالت میں لوگوں کے چیک اپس کریں گے یا سرجریز کریں گے، تو بتائیے کہ کیا عالم ہوگا، لوگوں کی جان کو کس قدر نقصان ہے کا احتمال ہے۔ مریضوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر اللہ ہی وارث ہے کہ جن کو اس طرح کے نشئی ڈاکٹر جو ہیں وہ ٹریٹ کریں گے یا ان کا آپریٹ کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ایک اور خبر سناتے ہیں۔ یہ فیصل آباد کا بہت مشہور و معروف ہاسپٹل ہے، الائڈ ہاسپٹل۔
यहाँ पर एक लार्ज इंटेस्टाइन का ऑपरेट किया था, सर्जरी की थी, बड़ी आंत की एक सर्जरी की थी एक 21 साला नौजवान लड़की की, चंद डॉक्टर्स ने। यकीनन वो भी इसी तरह के आदि नशई होंगे कि जिनकी नेग्लिजेंसी की वजह से जब वो बच्ची का ऑपरेट हुआ और वो अपने घर डिस्चार्ज होकर चली गई तो उसने पेट में दर्द की शिकायत की। बारहा अपने वालिदैन को दर्द की शिकायत की कि मुझे शदीद दर्द है पेट में। उन्होंने चेक कराया तो उसके ऊपर बाकायदा एलाइड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जो है वो पर्दा डालने की कोशिश की, मगर जब उन्होंने दूसरी जगह से अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें ये रिपोर्ट आई कि सीजर जो है ड्यूरिंग ऑपरेट, कैंची यानी कि वो उसके अंदर रह गई, जिसकी वजह से वो सेप्सिस इन्फेक्शन फैला। फॉरेन बॉडी जब अंदर रह जाए तो फिर आपको पता है कि वो जहरीले मादे कुछ बनते हैं, और फिर ज़ाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी फॉरेन बॉडी इंसान के अंदर रह जाएगी ऑपरेट के बाद तो लाजमन सी बात है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो वो बच्ची जाँबर ना हो सकी और वो इंतकाल कर गई। उसके वर्सा का कहना है कि इन डॉक्टरों के ख़िलाफ़ शदीद जो तहकीकात हैं वो की जाए और बहुत सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि इनकी गफलत की वजह से हमारी जवान बच्ची इंतकाल कर गई। तो बताइए नाज़रीन कि ये जो इंतज़ामिया है बहुत खड़पैंच बनते हैं, और मैं अनीक और रहमान मलिक साहब से कहूँगा जो कि इस वक्त डायरेक्टर जनरल हैं एंटी नारकोटिक फोर्स के, कि आपकी फ़ोर्स क्या कर रही है। और जो आईजी हैं, आईजी सिंध हैं, आईजी पंजाब हैं, पुलिस डिपार्टमेंट है जितना, और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उनसे मेरा एक चुभता हुआ सवाल है कि आप लोगों को किस चीज़ की सैलरी मिलती है। इसी आवाम के टैक्स से जनरेटेड जो सैलरी, आप लोग जो हैं पब्लिक सर्वेंट हैं, आप ये सर्व कर रहे हैं, पब्लिक को कहाँ से इंसाफ दिलवाएंगे जब खुलेआम चर्च जैसी, हीरोइन, आइस, इस तरह की चीज़ें, जब हीरोइन सरेआम दस्तयाब होगी, आइस दस्तयाब होगी, इजी टू रीच होगी लोगों के, तो वो बच्चे जो हैं मुस्तकबिल के मेमार नहीं, मुस्तकबिल के बीमार बनेंगे, और जहनी बीमार। आप देख लीजिए ये कितनी बड़ी नेग्लिजेंसी थी कि ड्यूरिंग सर्जरी, ये एक मोस्ट सेंसिटिव इशू होता है ऑपरेट करना, उसे खोलना इंसिजन देकर, फिर उसके अंदर से रिपेयरिंग करके जो ख़राब हिस्सा है वो निकालना, और फिर उसको दोबारा स्टिच करना, और पूरा प्रॉपरली जो है उसको दोबारा जोड़ना स्टिचिंग करके। ये बताइए कि कितना सेंसिटिव काम है, और उसको आप इस कदर बेएहतियाती से, इस कदर नेग्लिजेंस आप जो है वो कर रहे हैं कि लोगों की जानों को ख़तरा लाहक है, लोग मौत के घाट उतर रहे हैं आपकी लापरवाही की वजह से। अरबाब इख्तियार से भी ये गुजारिश है कि नशे की रोकथाम के लिए, और तमाम यूनिवर्सिटीज़ और मेडिकल कॉलेजेस या दूसरे कॉलेजेस जो हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस वगैरह, सबसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, इल्तमास है कि अपने कॉलेजेस के कैफेटेरियाज़ में और लॉन्ज वगैरह जहाँ बैठते हैं बच्चे, वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज नस्ब किए जाएँ। जो बच्चा इस तरह की हरकत व सकनात में मुलवस पाया जाए, जो भी स्टूडेंट, चाहे वो तालिब इल्म है या तालिबा है, उसको फौरी तौर पे सस्पेंड किया जाए, और उसके घर वालों को, लवाहिकीन को बुलाकर उसकी बाकायदा शिकायत की जाए, और इस तरह से इस चीज़ की रोकथाम के लिए मुसर इक़दामात किए जाएँ। वरना हम मुस्तकबिल में क्या प्रोड्यूस करेंगे? अच्छे स्टूडेंट्स प्रोड्यूस करेंगे, यहाँ के एक जाहिल उजड़ नशई किस्म का तबका जो है वो हम जनरेट करेंगे? बताइए क्या प्रोड्यूस करेंगे, और हमारा मुआशरा किस समत पे गामज़न है, और इसके नताइज क्या बरामद होंगे, क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे? कभी ये सोचा है? आप सब अच्छा की रिपोर्ट दे देते हैं, अपनी अपनी तनख्वाहें जेब में डालकर, और अपनी तरक्कियां करवाते हैं फेक तरीके से। करप्शन का कब खात्मा होगा? क्या स्मगलर्स जो हैं इसके एवज़ जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जितने करता धरता हैं उनको भत्ता देते हैं, इसलिए उनकी तरफ से चशमपोशी बरती जाती है? वरना ये नासूर इस कदर जड़ें कैसे पकड़ जाए हमारे माशरे में?